Di smo? Ništa, idemo na menju. A? A di je ova? Ajmo vidjeti šta je ovo tamo. Što god bilo, ja se ne sjećam toga. Možda neko treba neku slabiju crkvu obići, pa onda ovu glavni. Kaj pa to je? Možda smo kod krive Notre-Dame. Mi smo kod neke krive Notre-Dame. Ajmo. Tamo je neki plac veliki, tamo ćemo. Yacine qui va. A, pa nemam pojma, nisam siguran. A? Jel je?
znam jel zvonik radi uopće. Dobro, tam smo zadnji put negdje pili kavu ovako u onom čoškitu. Da, jel ima tu Starbucks onda ili te? Tamo su previše turista. Šta je? Da mi je tamo previše turista u onom crvenom. To je ta. To je ta ulica neka. Ne turista nego ima. Čekaj, si pogledala, jel ima onaj tvoj Koji moj? Starbucks? Aha, evo ga sad ćemo gledati. Znači ovdje je bio hotel. Ovdje ne. Nema. Istina. Dobro. Vidjeli jes? Vidi ovu ženju poslikamo. Kad smo već navalili sa slikanjem. Ah, avec la attends, ils ont dû mettre l'Égypte. Going. À un moment donné, il fallait que je fasse comme un rebord comme ça, mais j'arrivais pas tellement j'avais Vidi lokere. Ne da ih ima, nego ima. Ahí le voy a comprar porque es un regalo para mi novio.
Je ovdje poljetanje ovih brodića. Onda taman odradimo među vremenu bi ja trebao popiti bobicu za đale. I nije zvonila uopće, znači tu smo duže vrijeme čuli bi da je zvonila, znači da zvoni ne dela. Realno šta imaš vidiš kad je nutra sve bilo, da. That's on a fucking horse statue. Da se sjećaš kako doći do četvorke? This is Notre Dame? What are we going to do with this shit?